Kaya nagpulisa na. Aber! Petra! Aber! Petra! 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 Sige, sige! Sige! Aber! 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 Amer! 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 Macho. Macho. Chancletas. Chaklitas baha. Tuhod. No, no, deka stay. Deka. No, slipper. Wala slipper. No. Ni. Stay. Tuhod. Stay. Stay. Si. Hindi marunong lang Tagalog. To mano ai. Si. To mano ai. Si. Si, Petra. Si. Si. Ami ponte bien. No. Zalibi. Sige, adobo. Ada. Sino si Bibian? Wala lang. Di naman totally mabilis. Sige. Kita. Oh, kita. Oh, maganda. Ano po. Si mismo nagdasal. Nag-video. Yan, nag-video gumagana. Vamos. Go. Esto no fuerte, poco. Okay. Sige. Okay, haga na. Ayan mga amigo. Ito yung isang first time ko ma-experience to. Yung anak ko nga, tumira ganda eh. Malayo pa eh. Yeah. Lari namin doon. Di na. Kasi video lang ako. Ayun, nandun na po sila. Sigaw si Mace na, first time. Ano diba? Ayan. Antayin natin sila sa baba. Tara. Ngayon, antayin namin sila sa baba. Daanan natin to. Sinilas na ang dalawa. Ayan. Daanan namin sinilas ni Bibian. Yan, di ba? Ganda. Yan. Yan. Ang tarik ng babaan. Yun, napakatarik ng babaan. Ito kami sa pangalawang slide. Naman. Niyaya ko si Pogi. Ayaw ni Pogi. Baka daw siya mamatay.
Oh, mahinang loob. Ismayo. Sana, tayo naman namin sila dito. Oh, oh, Ben. Está Ben? Oh, experience ya, Ben? Yes. No miedo? Vamos. One more? Isa pa. Oh. Okay. Posible mata. Okay na, baba. Más. Otra vez. Oh. Otra vez. ¿Por qué? No miedo? No. Oh. Ganda, di ba? Oh. Misma, está bien? Yes. Oh. Ay, ¿qué experiencia? Muy bien, ¿ah? ¿No miedo? ¿No? ¿No miedo? Oh. ¿Por qué misma ríe? Esperar misma. Misma sa Kuraol. Oh. Tayo natin yung dalawa. Yung dalawa. Sigaw. Marami ka rin, wala kayo eh. Nakabag sa taas. Walang tao. Ayan po, tayo natin si Misma at si Raul. Ayan. Line. Can you say spaceship line? Ben? No miedo? Yes, no miedo. Ah, ¿por qué primero? A mí. ¿Está bien? ¿Quiere más? No. ¿Por qué? No, bien. Experiencia, Ben. One more. Más, quiero más. Pawis na pawis. Bayaran na. Experience. Isa pa. Sí. Arriba. Sí. Ah. ¿Quiere más? No. No te po na. Natatakot si Misma. Hindi doon siya ulit. Natatakot. ¿Cuánto minuto? 5 minutos. ¿Por qué? Espérame, cambio. ¿Dónde cambio? Kuya, saan ba yung sukli? Sa baba? O, antayin dito? Sige po. Sige. Tayo ko pa yung sukli. Yan o, napag-haba o. Yan. Ando na sila Misma. Yan. Diba? Ganda, diba? Ganda, diba? Ako, nag-crack na pala ito. Yan, ganda, diba? Nasira na pala ito. Ito, sayang, dito ilan. Nadero na bit. Ganda para mo nag-lover. Ganda, diba? Oh, okay, bien. Oh, mira, bien aquí. Oh, yan o, ganda. Yan. Ayan sila tumawid. Ganda, diba? Si Misma, si Amer, si Rowel, si Bibian, ano na sa baba. Napababa na. Ito building na ito, hindi na-repair. Wala inaayos. Pero, yan yung ano. Yan o, diba? Yan ang view dito. Napakaganda. Yan. Sayang building ito, ladies. Yan. Ito. Yan. Pagbalikan mo magkano? Okay. Pati balikan niya, kuya. Go! Sino bigay sukli, kuya? Dora? Ah, okay. Okay, sige. Katla ako. Yan.
Ganda-ganda ng view. Ayan. Yan yung view dito. Bakita mo. Yan. Yan. Kaya ano pa pala doon? Bahay. So, may construction ba dito? Di pa natapos. Yan. Yan. Thank you. Yan. May sasakay daw sa taas. Dalawa. Yan. Yan. May sasakay pa oh. Yan oh. Oh. Ay, isang daan nila ako na bubuo. Yan. Patawid ako. Dito. Ang ganda-ganda, diba? Ninalungaw. Napakaganda ang lugar. Ayan o. Ayan o. Haba ang tulay o. Ganda-ganda diba? Ganda-ganda diba? Wala mag-isa mga kasing ko. Ayan. Ayan o. Wala mag-isa. Wala mag-isa tumulay. Wala mag-isa tumulay. Tulay pa more. Yan. Ganda-ganda diba? Tulay pa more. Solo ko to. Diba? Yan. Yan. Solo ko pagtulay. Yan. 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 Kipagkita mo. Haba ng tulay. Yan. Diba? Yan. 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 Mabaan ako. Yan. Yan. Mabaan ako. Ano ba? Yan. Mabaan na. Uwian na. Diyan. Yan. Yan. Nakita na yung view. Wagas. Uwian na. Uwian na. Uwian na. Yan yung mabalsa dito. Taguan to ang renta. Kaya kung pa yung punta dito, bayad ka ng balsa. Mura lang naman. Basta marami kayo. Yan o. Dahil balsa. Dito kayo dadaan. Dito kayo dadaan. Sa balsa pala, kaswak na kayo. Tapos na expedition dito. Yan, doon sila. Dito. Yahoo! Ano ba nga? Yes, it's line. Ganda-ganda, diba? Ang ibong Adarna nalipad na. Ayos. Ganda-ganda, diba? Oh. Ganda-ganda. Ay! Oh. Fuerte. Adios. Bye-bye.